Bueno, hermanito, aquí estamos nuevamente reunidos. Dios les bendiga. Idag är vi här en gång till. Gud välsigne oss. Aquí estamos reunidos para alabar al Señor, Vi samlar oss idag för att prisa Herren, para leer su palabra también, för att läsa hans ord, para alabarlo, cantarle salmos a su nombre, ¿verdad? för att prisa honom, för att sjunga till honom Y por sobre todo para leer un poquito de la Biblia. och framförallt för att läsa lite grann om Bibeln. Hermano, mientras más uno lee la Biblia y mientras más uno lee las cosas que pasaban en la antigüedad, Ju desto man läser Bibeln och man lär om det som hände förr i tiden, mucho más se da cuenta uno de que los cristianos nos hemos ido alejando de las palabras de Dios. desto förstå att kristna har inte följt vad Gud vill. Nos estamos alejando, hermano, de lo que dice la Biblia. Man går bort från vad Bibeln säger. Y podría yo decirle, hermano, sin miedo a equivocarme, Och jag kan säga utan att vara rädd för att det blir fel. puedo decirle, hermano, que es como un espíritu demoníaco, hermano, de conformismo, nos envuelve. Kan man säga det är några andra onda ämnen som kommer för att vi ska inte följa. Un espíritu de conformismo, hermano, de que nos quedemos tranquilos, que no luchemos, que no sigamos a Dios cerquita. En enda som vill att vi ska inte försätta, så vi ska vara som vi är, vi ska följa Gud. Un espíritu que nos envuelve, hermano, de no avanzar por las promesas de Dios. En enda som vill inte att vi ska försätta följa Guds, eller ha Guds löfte. Un espíritu de aceptación de las malas doctrinas, hermano, nos está envolviendo. Enda för att vi ska acceptera det som är inte den riktiga ¿Van a leer? sanna läran. Sanna läran. Es triste ver, hermanos, como el diablo va ganando terreno. Det är ju ledsen att se hur djävulen vinner. Y los cristianos nos vamos poniendo tranquilos, calmados, sin ganas, sin fuerza. Och kristna vi är liksom lugna, vi tappar modighet och No tenemos fuerza para decir no al pecado. vi har ingen styrka att säga nej till synden. No tenemos fuerza para decirle no a las cosas que no son cristianas. Vi har inte styrka för att säga nej till det som inte är kristen. Y nos vamos envolviendo por este mundo, hermano, y muchos nos vamos apagando. Och vi fortsätter den här världen och många av oss blir bara tystar eller Y si leemos la Biblia, hermano, podemos ver cómo vivían los antiguos cristianos. Och om vi läser Bibeln då kan vi se hur de gamla eller kristna förr i tiden levde. ¿Cómo eran las vidas de ellos? Hur var deras liv då? ¿Eran sus vidas iguales a la vida de sus vecinos en esa época? Var det samma liv de levde av sina grannar på den där tiden? Al estudiar la Biblia, hermanos, podemos darnos cuenta de las cosas diferentes, radicalmente diferentes que ellos tenían con la gente del mundo. När vi läser Bibeln kan vi se hur det var verkligen annorlunda på den sättet som de hade. Esos cristianos que vivieron justito después que Jesús se fue al cielo, ¿cómo vivían ellos? De där kristna som fanns just innan Jesus, eller de som for med Jesus. Cuando Jesucristo se murió, después resucitó, luego fue al cielo y quedaron los cristianos ahí. ¿Cómo vivían ellos? När Jesus dog, sen for han till himlen och hur var det de där kristna, hur bodde de där, eller levde de där kristna som fanns då efter honom? Dice la historia, hermano, que en el año 96, después de que Jesucristo, ¿verdad? Ya no estaba, 96 años después del nacimiento de Jesucristo, 96 años después empieza la persecución a los cristianos. I historien sägs att år 96 efter Jesus Kristus då började vi kristna efterfölja. Y empieza una persecución grande, hermano. 96 años después de Jesucristo empiezan a perseguir a los cristianos. ¿Y por qué los perseguían? Och det började den där efterföljning och varför blev det så? ¿Saben por qué los perseguían? Vet ni varför de blev efterföljda? Dice la historia Historien säger att que una de las grandes cosas por las que los perseguían era porque los cristianos eran ateos.
En av stora grejen därför att de blev förföljda därför att de är ateister. El emperador Domiciano en el año 96 dice, los cristianos son todos ateos porque no me adoran a mí. En kejsare säger att alla kristna är ju ateister därför de prisar inte mig. Y muchos fueron perseguidos y encarcelados y golpeados porque eran ateos. Alla blev förföljda och instängda i fängelse för att de var ateister. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, ¿verdad? Lo echan de donde él vivía, lo destierran a una isla, en la isla de Patmos, porque era ateo, porque no adoraba al emperador. Johannes blev också kastad ut från den plats han bodde därför att han prisade inte kejsaren då. Lo echan a una isla, solo, y allá el Señor lo visita, ¿verdad? Y recibe la revelación del Apocalipsis. Pero lo echan porque era ateo. Han blev utkastad till ön. Después lo sigue otro emperador, el emperador Trajano también sigue persiguiendo a los cristianos. Och så fortsätter en ny kejsare och han också förföljer ju kristna. Porque ellos se negaban a sacrificar a los ídolos de Roma. Därför de ville inte offra till de här avgudar i Rom. Y los romanos estaban llenos de dioses, habían dioses del amor, dioses para el trabajo, dioses para los pescadores, llenos de dioses estaban. I Rom fanns det massor med gudar, gud till kärlek, till fiske och massor. Pero los cristianos no se arrodillaban a estos dioses. Men kristna ville inte böja inför de här gudarna. Y no sacrificaban nada a estos dioses. Och de offrade inte till de här gudarna. Tampoco estos asistían a los coliseos romanos. De har inte varit heller till de där romana coliseum. No iban a los coliseos romanos ni no estaban ahí arengando, dándole gritos y palmas a los gladiadores que estaban ahí matándose. Kristna var inte heller till de här coliseum för att heja på de där gladiatorerna. Y este emperador que siguió, ¿verdad? Perseguía a los cristianos porque no seguían las formas de vida de los demás. Den här kejsaren förföljde ju kristna för att de var inte som alla andra. Y dice la historia, hermano, Och historien säger que los templos estaban quedando un poco vacíos. att kyrkorna där då började bli tomma. Los templos donde estaban los dioses paganos, donde estaba la Afrodita, todos esos dioses romanos, estaban quedando vacíos. Así que el emperador se enoja y manda soldados a perseguir más a los creyentes. Alltså när kyrkorna i templet var de där avgudarna hyllade, då började bli tomma. Så kejsaren skickade folk för att förfölja kristna. Sí. Envían, dice la historia, hermano, si se están aburriendo, ya voy a terminar con la historia. Hay gente que no le gusta la historia. Pero dice la historia, hermano, que este emperador, ¿verdad? Trajano envía a un soldado, no un soldado común y corriente, era un soldado bien estudiado, un soldado un malvado, sí, pero era muy estudiado. Y sabía tanto entonces lo envían a perseguir a los soldados, para que con astucia, para perseguir a los cristianos, para que con astucia se inmiscuya, vea qué es lo que hacen y en qué forma se pueden destruir los cristianos ateos, que no adoran al emperador. Spion som han var ju och förföljde ju kristna för att veta vad de höll på. Plinio se llamaba este soldado, Plinio el joven, hijo de Plinio el viejo. Plinio hette den här soldaten som var son till någon annan Plinio. Está en la historia, Plinio persiguió a los creyentes. Tenía orden de perseguir, matar, torturar, llevárselos a las cárceles si es que ellos no se adoraban al emperador. Den här Plinius hade mandat att tortera, att fånga, och att alla kristna som inte prisade kejsaren. Podía mandarlo a la cárcel o matarlo si es que ellos no adoraban al emperador y no negaban a Jesucristo.
De här kristna blev ju fängslade och torterade om de inte nekade Jesus Kristus. Y dice la historia, hermano, que murieron en todo esto, durante 300 años de persecución, murieron entre 2 a 7 millones de cristianos. Och jag ser att de här åren förföljelse då dog mellan 2 och 7 miljoner kristna. En las catacumbas en Roma se calcula que fueron entre 2 y 7 millones los muertos que se enterraron ahí, en solo Roma. I begravningen i Rom sägs att det var mellan 2 och 7 miljoner som kristna som begravdes där då. Cristianos que se negaron darle adoración al emperador. Kristna som ville inte ge hyllning till kejsaren. Y este Plinio, el joven, este soldado, era muy estudiado, así que él escribía detalladamente, y aún hoy día podemos ver las cartas que él enviaba al emperador contándole. Den här Plinius som var soldat, han skrev ju verkligen detaljerat alla handlingar som kristna gjorde, och nu för tiden kan man också läsa sådana handlingar, det brev som han skickade till kejsaren. Y en una de las cartas dice más o menos así, Plinio, hablándole al emperador, le dice: he visto que algunos días los cristianos se reúnen. I en av de breven som man kan läsa nu, det stod så här att Plinius skriver så här till kejsaren: jag har sett att kristna samlas en viss dag. En la mañana, al amanecer, se reúnen juntos. På förmiddag tid på morgonen samlas de. Se reúnen a cantar himnos a Jesucristo. De sjunger sånger till Jesus Kristus. Se reúnen a orarle a Jesucristo. De samlas för att be till Jesus Kristus. Y bajo juramento, todos los que están reunidos, dicen ellos: Under löften, alla som samlas säger de: no vamos a robar, vi ska inte stjäla, no vamos a cometer adulterio, vi ska inte bli otrogna, no vamos a faltar a la palabra de nuestro Dios. vi ska följa Guds ord. Y luego se separaban. Och sen fortsätter de att vara sin väg. Durante el día a veces también se reunían, dice la carta él, durante el día a veces también se reúnen para comer todos juntos. I det där brevet står också att ibland under dagarna, mitt på dagen kan de samlas för att äta tillsammans. Eso está en una parte de la carta de Plinio. Det står i en del av det brevet som han skickade till kejsaren. Eso es historia. Det där är historia. Yo me pregunto ahora, Och nu frågar jag mig. si un soldado romano viniera a buscar y a mirar a los cristianos encubiertamente y ver lo que hacen en el día, ¿qué encontraría? Om en soldat skulle komma nu och se vad som kristna gör under dagen, vad skulle han hitta? Cuando se reúnen dos creyentes, ¿qué hacen? När de samlas, de troende, vad gör de? Cuando se encuentran en las calles, ¿qué hacen? När de ses på gatan, vad gör de? Cuando se visitan en las casas, ¿qué hacen? När de hälsar på varandra, vad gör de? ¿Vería esto mismo un soldado que viniera a investigarnos, lo mismo que vio Plinio? Skulle en soldat som skulle komma nu säga samma sak som Plinius gjorde då? ¿O vería que vivimos de una forma totalmente diferente a como la Biblia dice? Eller skulle han säga att vi lever en helt annan tid än som Bibeln? ¿Vería que los cristianos vivimos como hermanos? Lever vi kristna som syskon? ¿Nos ayudamos mutuamente? Hjälper vi varandra? ¿Vería que no vamos a los coliseos de hoy en día a arengar y gritar por los gladiadores de hoy en día? Skulle det inte ha så att säga att vi går till de här nya arenorna och hejar på de nya gladiatorerna? ¿Y si nos confrontaran? Om han skulle konfrontera oss, ¿negaríamos nosotros a Cristo y diríamos no damos honor a estos dioses paganos? O tal vez skulle vi neka Jesus Kristus och följa avguden? son muchas las preguntas que este Plinio nos hace hoy en día, hermanos. Många frågor som den här Plinius skulle göra oss idag. Si vamos a Hechos capítulo 2 verso 36, Tittar i Apostlagärningarna. en la iPad tiene...
¿La pongo? ¿La pongo, hermano? Sí, hermano. Hechos 2, 36. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 36 al 47. Y el título de la prédica podría ser Hechos capítulo 2, verso 39. Vi ska läsa från Apostlagärningarna 2 till 36 till 43. Men egentligen predikans namn skulle vara Apostlagärningarna 2, vers 39. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Hechos 2, 36 al 47. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a otros según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, tal vez. Apostlagärningarna 2 från 36 till 47. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herren och Messias. När de hörde detta höll det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristus namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige anden som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och som med många andra ord vittnade han och manade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. De som då tog emot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3,000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter var och en behövde. Varje dag var det en dräcklig tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Om Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Primera prédica de Pedro. Den första predikan från Petrus. ¿Y qué les dice a la gente? Och han säger hans folket. Dice en el verso 36, ¿verdad? Sepan ustedes, ¿verdad?, que ustedes son los que crucificaron a Jesucristo. I vers 36 säger han att det var ni som korsfäste Jesus. Y no les dice con cuidado, mire que tal vez se equivocaron y por eso lo crucificaron, sino que le dice, ustedes fueron los que crucificaron a Jesucristo. Han säger inte försiktigt och säger, men kanske ni hade fel och gjorde något, utan han säger som det är, ni korsfäste Jesus. Y dice que lo crucificaron, no dice lo asesinaron, ustedes lo crucificaron. Y crucificar era una muerte terrible. Och det stod inte att ni mördade, att de korsfäste, och att korsfästa någon var en hemskt sätt att dö.
No era una muerte normal, lo utilizaban para los ladrones más malos. Det var inte en vanlig död, utan det anses användes för att korsfästa sämsta folket i. Así que Pedro le dice, lo que han hecho ustedes es terrible, ustedes crucificaron a Jesucristo. Så vad Petrus säger till dem, det ni har gjort är hemskt, ni har korsfäst Jesus. Hermano, yo creo que más y más se necesita la palabra del Señor directa, Jag tror att det behövs mer och mer att vi säger rakt ut hur det är i Guds ord. para que la gente se arrepienta, hermano, hay que confrontarla con el pecado, decirle que están viviendo en pecado. För att folk ska omvandla sig, då behöver de veta vad de gör fel, att de lever i synd. Si está viviendo con un varón, si es una dama, ¿verdad? Y no está casado, pues está viviendo en adulterio. Om ni ett par bor tillsammans och kan bli gifta, då lever de i La Biblia dice que hay que la Biblia dice que hay que casarse, ¿verdad? I Bibeln står att man ska gifta sig. O usted está adorando imágenes, pues deje de adorar imágenes. Eso es de idolatría, al Señor no le gusta. Eller du hyllar ju avgudar eller bilder, då ska du sluta med det. Gud tycker inte om sånt. Hay que decir la palabra como es, hermano, sin echarle azúcar. Man måste säga ordet rakt ut som det är utan att söka bara lite mildare eller något. Porque Pedro utilizó esto y dijo derechamente cómo era y qué ocurre. El verso 37 dice que se compungieron de corazón, se entristecieron. Petrus hade rakt ut, och som det står i vers 37 säger här, att det hörde till i hjärtat på dem. En el corazón les dolió, ¿verdad? Por lo que le dijeron. De fick ont i hjärtat därför att de fick höra Petrus. Y le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Och då frågar de Petrus, vad ska vi göra? Una verdadera conversión, ¿verdad? Implica que el corazón se contrista, el corazón se pone triste y se da cuenta uno que está viviendo en pecado. En riktig omvandling är ju så när man känner ont i hjärtat för att man har synd. Muchos hoy en día nunca han sentido este peso en el corazón, creen que están viviendo normalmente y creen que son cristianos. Nu för tiden är det inte många som känner så i hjärtat, och de bor som vanligt folk och de kallar sig för kristna. Hoy pocos les duele el corazón al escuchar la palabra del Señor que le dice, deja de hacer esto. Det är få som känner i hjärtat när Gud säger, sluta göra så. Hoy en día la gente se revela si escucha una palabra muy fuerte. Idag folk tycker inte om när de hör när de pratar direkt sådär. Si uno le dice, ¿verdad?, que el adulterio es malo, que la idolatría es malo, pues la gente se revela en vez de sentir dolor en el corazón. Hoy la gente se revela. Folk blir rebellerade, arg när man säger att det sättet de lever det är inte enligt Guds ord. Se enojan contra el que está predicando. De blir arg på den som predikar. Se enojan contra la iglesia, que esa iglesia es muy estricta. De blir arg på kyrkan därför att kyrkan är så strikt. Es más fácil enojarse, ¿verdad?, Det är lättare att bli arg que compungirse el corazón. än att känna ont i hjärtat. Porque en el compungirse en el corazón, usted está diciendo, me doy cuenta que estoy haciendo lo malo. Därför när man känner ont i hjärtat, då vet man att man har gjort fel. En cambio, cuando uno se enoja, bueno, el predicador que lo explicó mal y está mal lo que él dice. Men dock när man kan bli arg, då skyller vi på den som predikar, det är han som säger fel. Como veíamos la semana pasada, hermano, el yo toma muy rápido el control y dice, no, yo lo estoy haciendo bien, los otros están equivocados. Vi såg förra veckan i predikan att det är jag som bestämmer, det är jag som är rätt om alla andra är fel. Está mal esta palabra de la Biblia, decimos. Man säger att det här ordet i Bibeln, det är ju inte rätt. Al estudiar la Biblia, hermano, durante años, När vi läser Bibeln under året, uno ve, hermanos, que los verdaderos cristianos se compungen, tienen temor en el corazón y les da dolor en el corazón. då vet vi att de riktiga kristna, de får ont i hjärtat. Y luego vemos lo que responde Pedro en el verso 38, ¿verdad? Pedro les dice, Och sen ser vi vad Petrus svarade till dem i vers 38. Han säger, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. omvänd och låt alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.
arrepentirse y luego bautizarse. Omvandla och sedan döpa sig. Hoy tenemos a alguien que se va a bautizar después de haberse arrepentido. Así es la cadena, así tiene que ser. Idag har vi någon som ska döpa sig efter han har omvandlat. Un varón, ¿verdad?, que se ha arrepentido de su vida pasada, En man som har omvandlat sig från sin förra livet. que se ha decidido seguir a Cristo como dice en la Biblia. Han har bestämt sig för att följa Kristus som i Bibeln står. En la iglesia del Señor, la iglesia que Dios nos ha dejado, ¿verdad?, hay solamente dos rituales o dos cosas que tenemos que hacer. I den här kyrkan som Jesus Kristus har lämnat oss, det finns två ritualer eller två saker som vi som kristna måste göra. Una es la Santa Cena y la otra es el bautismo. En av nattvarden och den andra är dopet. Son solamente dos cosas que Dios nos pide que tenemos que hacer físicamente. Det är bara två saker som Gud ber oss att göra fysiskt. La Santa Cena y el bautismo. Nattvarden och dopet. Y cada creyente está llamado a cumplir y hacer estas dos cosas, hermanos. Och varje troende måste göra det. Lamentablemente muchos se bautizan, hermanos, y después se alejan de la iglesia y no comparten esto de lo hermoso de la Santa Cena. Tyvärr många som döper sig, de går bort från kyrkan och de vill inte dela med sig det som som är nattvarden. El no bautizarse es estar en contra de Dios. Att inte döpa sig är att emot Jesus, eller Gud. Y el no compartir en la Santa Cena también, aunque uno no lo piensa mucho, también está en contra de Dios. Hay que participar en la Santa Cena todos juntos. För inte vara med delaktig i nattvarden, det är ju också vara mot Gud. Vi måste alla vara tillsammans. Y luego dice el verso 39, y este nos toca a nosotros aquí, hermanos. Och sen står i vers 39, och det är någonting som gäller oss också. Dice, porque para vosotros es la promesa, para los que estaban ahí escuchando a Pedro, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Det står så här: till gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Este verso se cumple hoy en día en este lugar, hermano. Det här har vi ett löfte som Gud genomför idag i det här stället. Esto es motivo de alegría, hermano. Det här är för att vi ska vara glada. Hechos 2:39 se está cumpliendo aquí, hermano. ¿Qué más lejos nosotros de allá de donde estaba Pedro? Dice, para todos los que están lejos. Apostlagärningarna 2:39 ser vi just idag. Estamos bien lejos de donde estaba Pedro. Vi är väldigt långt borta från var Petrus fanns då. Estamos cerquita ya del Polo Norte. Vi är nära Nordpolen. Y aquí estamos con alguien que, como dice el versículo, y a todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A los que Dios llama, hermano. Och det står som här att de som är långt borta och så många som Herren vår Gud kallar. Dios ha llamado aquí tan lejos, hermano. Qué bendición. Gud har kallat oss, vi som är så långt borta. Pero aquí dice, ¿verdad? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Men det står så här, för så många som Herren vår Gud kallar. Dios sigue llamando, hermano. Gud fortsätter kalla. Sigue llamando. Han fortsätter att kalla. Sigue buscando, hermano. Han fortsätter leta. Sigue buscando a cada persona, hermano. Somos nosotros los que nos alejamos y nosotros los que no le respondemos, pero Él sigue buscando. Han fortsätter leta oss. Det är vi som inte vill svara. Han fortsätter söka, leta efter oss. Hermano, muchas veces nosotros nos cansamos de las bendiciones de Dios. Ibland blir vi tröttna av välsignelser av Gud. Y lo tomamos como algo normal. Och vi tycker att det är helt normalt. Dice la Biblia ahí en Números, dice que cuando el pueblo de Dios le daba el maná, la comida del cielo. Det står i 4:e Moseboken att när Israels folk fick mat från himlen, después de un tiempo se aburrieron. då efter ett tag då blev de uttrötta.
Se aburrieron de la bendición que les caía comida del cielo. ¿Se imaginan comida del cielo? No tienen que hacer el almuerzo. Llegaba la comida listita. De blev tröttna för all välsignelse att bara få mat från himlen. Y se empezaron a hablar que ¿cuándo vamos a estar comiendo todos los días lo mismo? Voy a säga, varför ska vi äta varje dag samma sak? Y Dios les dice, les voy a entregar carne hasta que se aburran de comer carne. Och så Gud säger, okej, nu ska ni få kött tills ni blir tröttande också. Dice que le envía codornices, unos pajaritos, ¿verdad? I Bibeln står att Gud skickar dem små fåglar till dem för att äta. Y ellos comen, ¿verdad?, de esta bendición también. Och de äter från det här välsignelse också. No le creen a Dios en todo caso al comienzo, dice la Biblia ahí en número 11, que no le creen que Dios les va a dar carne. Det står i fjärde Moseboken att de inte riktigt tror på Gud när han säger att han ska skicka kött till dem. ¿Cómo va a ser carne para todos? Och det ska det finnas kött till alla. Pero a lo mejor va a ser poquita carne, Men det kanske blir pensaron. bara lite kött. Y Dios les dice, les va a dar mucho hasta que ya se aburran de comer carne. Och Gud säger att nu ska ni få kött tills ni blir tröttande. No solo por un día de carne, Inte bara en dag ni dos, eller två o una semana. eller en vecka. Un mes, dice el Señor, les va a estar dando carne. En månad ska ni få kött. Dios tiene todo el poder, hermano. Gud är allsmäktig. Muchas veces nosotros estamos así, hermano, como el pueblo antiguo, que desconfiamos de las bendiciones del Señor. Många gånger är vi som det där folket som vi inte riktigt tror på Guds välsignelse. Dice Números 11:23, hermano. Det står i fjärde Moseboken 11:3. 23. Sí, 11:23. Números 11:23. Dice así, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Det står så här i fjärde Moseboken 11:23. Herren svarade Mose, är det då Herrens hand för kort? Du ska nu få se om det jag sagt skall hända dig eller inte. ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor? ¿Es más corta? ¿Tiene menos poder? Är då Herrens hand för kort? Han har mindre makt. La mano del Señor es igual que antes, hermano. Herrens armar samma som förr. Igual de poderoso, Det är samma allsmäktige. igual de milagroso. Det är samma som gör samma mirakel. Y con el mismo amor nos sigue buscando, hermano. Och med samma kärlek längtar han efter oss. Y aquí nos llamó, hermanos, llamó a un joven también a bautizarse en el día de hoy. Och han också kallade en ung man idag för att bli döpt. Pedro decía, ¿verdad? Y para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y los que están lejos. Aquí estamos lejos. La mano del Señor no se ha cortado, hermano. Därför säger att löftena till era barn och de som är långt borta. Och vi är långt borta och här vi är idag. Luego sigue Pedro, ¿verdad? En el verso 40 y le dice, con muchas cosas y les exhortaba a Pedro a que sean salvos de la generación perversa, les dice. Han fortsätter i vers 40 att fortsätt sådär och bli ifrån de här andra folken som gör inte rätt. Hermanos, Dios nos llama a ser salvos de esta generación perversa. Gud kallar oss för att vi inte blandas med de här onda generationer som kommer. Luego dice ahí, Pedro dice, y se juntaban, tenían todas las cosas en comunes, comían juntos. Det står här att de samlades, de hade gemenskap och de äter gott tillsammans. Y esto más o menos lo que escribe, lo que está aquí, lo que Pedro, lo que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, es más o menos lo que decía Plinio. Och det som vi läser här i andra, eller apostlarna 2, det är samma sak som Plinius tillsammans. El soldado romano, ¿verdad? Que dice que los vio que se juntaban a alabar al Señor. Den här soldaten från Rom som han skrev i brevet att han såg att kristna samlades för att prisa Herren. Oraban juntos De bad tillsammans y comían juntos. och de åt tillsammans.
Y aquí Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Det står här i Apostlagärningarna 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelse och bönerna. Hermanos, tenemos que continuar en esto nosotros. Syskon, vi måste fortsätta i den här tiden. Perseverar en la doctrina, Fortsätta i läran, la comunión los unos con los otros, gemenskapet tillsammans, partiendo el pan juntos att bryta bröd tillsammans, y orando juntos, och hermanos. väg tillsammans. A eso Dios nos ha llamado. Det är det Gud har kallat oss. Por eso nos juntamos aquí un día sábado, hermanos, a darnos ánimo, a alabar al Señor, a leer la palabra. Det är därför vi samlas idag den här lördag för att motivera varandra och vara tillsammans. Así que, hermanos, yo le invito a que sigamos con fuerza, con ganas, ¿verdad? Alabando al Señor. Cuando nos juntemos, oremos juntos. Och idag vill jag bjuda er med syskon att fortsätta tillsammans, att be tillsammans, att prisa Herren tillsammans. Tengamos comunión los unos con los otros. Ha gemenskap med varandra. Al diablo no le gusta esto, que estemos bien unos con nosotros, que nos llevemos bien. El diablo nos quiere separar, hermano. Djävulen tycker inte om när vi är tillsammans, att vi älskar varandra och tycker om varandra. Han vill dela oss. Hermanos, perseveremos como dice el verso 44. Mina syskon, vi måste fortsätta i gemenskap som det står i vers 44. Tenemos que seguir, hermanitos, Vi måste fortsätta, mina syskon, en el partimiento del pan y en las oraciones juntos. i brödsbrytelse och i bönerna. Y orando Och i bön, todos juntos. alla tillsammans. Dios les bendiga, hermanos. Gud välsigne er, mina syskon. Amén. Amen.